Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat bagi saya pribadi dan kepada kalian wahai kaum mukminin, hendaknya kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah amal-amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah Islam dan hidayah iman bagi kita kaum muslimin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Islam mempelajarinya dan mengajarkannya suatu termasuk perkara yang paling mulia, perkara yang mulia dan seutama-utama ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajarnya dan mengajarkannya demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala jalla dzikruhu fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat ke-18. Quran surat Al-Imran ayat ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan martabat orang-orang yang diberi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alim ulama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat ke-18 tersebut bahwa ulama-ulama adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, kafa bidzalika syarafan wa fakhra. Habib Zain bin Ibrahim bin Samit bahwa ayat tersebut surat Al-Imran ayat ke-18 cukup
sebagai bukti kemuliaan bagi orang-orang yang diberi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama. Wa qala Allah taala jalla dzikruhu fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Ayat-ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat ke-11 menunjukkan kemuliaan bagi alim ulama yang mana mereka dianugerahi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala demi mengajak umat manusia menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, la aduwa a'da minal jahal wal mar'u adu ma jahil. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau berkata, tidak ada musuh bagi kita melebihi kebodohan. Kebodohan itulah musuh bagi manusia. Seseorang itu musuh yang nyata bagi manusia, itu bagi seseorang itu adalah kebodohannya sendiri. Maka kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, selayaknya menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmunya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya sedikit akan menceritakan Imam Kiai Haji Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau ini dikenal ulama besar. Beliau semasa kecil adalah orang yang rajin menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu beliau berumur 15 tahun, beliau bersama saudaranya berangkat ke tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji bersama saudaranya. Ketika beliau sampai melaksanakan ibadah haji di sana, beliau melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Selesai beliau melaksanakan ibadah haji, beliau berkata kepada saudaranya, wahai saudaraku, kamu pulang ke negeri Banten, sedangkan saya akan tinggal di kota Mekah. Saya akan belajar ilmu agama kepada ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Saudara beliau pulang ke kota Banten dan beliau tinggal di kota Mekah. Beliau pun berguru, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan berguru kepada ulama-ulama Mekah. Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sesudah beliau mempelajari ilmu agama kepada ulama Mekah, beliau pulang dan beliau tinggal di kota Banten. Tinggal di kota Banten, beliau mendirikan pondok di kota Banten. Banyak santri-santri di kota Banten yang berdatangan ke kota Banten berguru kepada Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi. Pada waktu penjajahan Belanda, beliau diminta
Pada saat itu ada penjajahan Belanda. Beliau melapor kepada ulama di Mekah, guru-gurunya, dan guru-gurunya memerintahkan beliau kembali ke kota Mekah, dan diperintahkanlah beliau tinggal di kota Mekah, dan diperintahkan juga beliau mengajar di kota Mekah. Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan beliau wafat, akhir hayatnya beliau wafat di kota Mekah. Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani dimakamkan di pemakaman Ma'lah, alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan hadirin kaum mukminin, dengan kita ini mengkisahkan kisah ulama-ulama kita memperoleh keberkahan. Sebagaimana dikatakan, al-barakatu baina yadayil akabir. Keberkahan itu berada di tangan ulama-ulama besar. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, imam madhab Syafi'i, imam mujtahid mutlak, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau berguru kepada Imam Malik. Berguru kepada Imam Malik. Dan beliau menjadi ulama dan beliau menjadi santri Imam Malik yang paling alim. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan memperoleh keberkahan. Beliau berguru kepada Imam Malik sehingga beliau dikatakan bahwa a'lam tullab Imam Malik, murid Imam Malik yang paling alim Imam Syafi'i. Allahumma afina min balaik wal tuhbina fi qadaik wa habtana ma wahabta li awliyaik ma wahabtana ma wahabta li awliyaik wa habtana ma wahabta li awliyaik wa auzina syukra na'maik wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina ma'as salama wal afiyah fid dini wa dunyal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa ana wa li wafiqna lil khair wa inna alayh. Allahumma la tuhrimna khaira ma indaka li syarri ma indana bi judika karamika ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.